오늘 어제 그제까지 그저께 3일 동안 우리 아라라 신학교 집중을 했습니다. This week, from Monday to Wednesday, Stuck Arara students they received the intensive training. Jadi minggu ini mulai dari hari Senin sampai hari Rabu khusus untuk mahasiswa STAK RRI sudah mengikuti pelatihan. 그런데 왜 또 집중을 하느냐? Then why we received this another intensive training? Lalu saudara mungkin berpikir untuk apa kita mengikuti pelatihan lagi? 제자를 찾기 위해서 하는 거예요. Okay, to find the disciples we are doing. Tapi saudara harus ingatlah kita melakukan semua ini untuk menemukan murid. 제자들은 이 성령들을 잘 받아야 돼요. The disciples should receive the guidance of the Holy Spirit well. Dan seorang murid itu harus menerima bimbingan dari Roh Kudus dengan baik. 제자인 사람들은 이게 있어야 될 때 없고 없어야 될 때 있고 그래요. Okay, those who are not disciples, they should stay in the place they shouldn't, but they shouldn't stay where they should stay. Jadi seseorang yang namanya murid itu mereka harus berada di tempat di mana mereka berada. Jangan sampai orang yang bukan murid malah berada di tempat di mana seharusnya murid itu berada. 성령도 안 받고 머리 굴려, 잔머리 굴려. Okay, they do not receive the guidance of the Holy Spirit. Instead of that, they use their human method. Jadi jangan sampai seorang murid tidak menerima bimbingan Roh Kudus tapi mengikuti metode-metode manusia. 신목사님 훈련 메시지 뻔하다. Okay, I already heard so many times. Okay, I heard already the pastor since message so many times. So maybe it is a little similar. Saudara mungkin berpikir bahwa saya sudah mendengar khotbah pendeta Sin sudah berulang kali, jadi mungkin yang ini pun sedikit mirip atau sama saja. 그러니까 뭐안 들어도 다 아는 거. So even though I do not listen this training message, maybe I already knew the content. They think like that way. Saudara mungkin berpikir bahwa kalau begitu meskipun saat ini tidak ikuti pelatihan, tapi mungkin tahu isinya tentang apa. 그러면 성령도 못 받아요. At the moment, you cannot receive the guidance of Holy Spirit. Tapi jika kita seperti itu, maka kita tidak dapat menerima bimbingan Roh Kudus. 여러분들이 오늘 여기 꼭 들은 사람만 참석하게 됐습니다. I believe only those who should listen this message joined this training. Tapi saat ini pendeta percaya bahwa hanya saudara yang benar-benar harus menerima firman ini saja yang akan mengikuti pelatihan ini. 오늘 내일 훈련할 거는 여러분이 어떤 자료를 주는 게 아니에요. Okay, today and tomorrow training is not giving you some materials. Jadi pelatihan hari ini dan besok pendeta tidak akan kasih saudara materinya. 우리는 지금까지 이렇게 복음 구원의 길, 복음 도표 이런 강의를 많이 들었어요. Okay, till now you heard the message about the way of salvation and the gospel chart much. Karena sampai saat ini juga saudara sudah mengikuti materi jalan keselamatan dan diagram Injil berulang-ulang kan. 그래서 여러분들이 내가 workshop하고 또 다른 사람한테 가르치고 또 다른 사람에게 또 하도록 하고 그래서. So you yourself do the workshop and also you teach this material to others also and let them do the workshop. Sehingga saudara sendiri sudah melakukan workshop juga mengajarkannya kepada orang lain juga memberikan materinya dan membuat mereka untuk melakukan workshop juga kan. 여러분이 그렇게 하면 남 가르치는 거 할 수 있어요. Of course, if you do like that, you can teach others. Tentu saja jika saudara melakukan seperti itu, saudara pun bisa mengajari orang lain. 그러나 진짜 제자는 안 받습니다. But at that time, the real disciples will not be attached to you. Tapi jika seperti itu saja, maka murid sejati tidak akan dikirimkan Tuhan untuk saudara. 왜냐하면 예수님께서 너희는 가서 모든 제자 삼으라 했는데 가서 증인이 되리라 이렇게 말씀하세요. Jesus himself said to disciples, you please go and make disciples and you will be a witness, he said.
Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa karena itu kamu pergilah dan jadikanlah murid, bahkan kamu akan menjadi saksi. 베드로가 안진뱅인데 가르친 게 아닙니다. 내게 있는 건 네게 준다. 그랬어요. Okay, the Peter didn't teach the gospel to the crippled man. Instead of that, he said, "What I have, I give unto you." Jadi kita lihat Petrus, dia tidak mengajarkan Injil untuk orang lumpuh itu, tapi dia katakan bahwa apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. 그렇죠. 그러니까 내게 있는 거 주는 거지. 내가 그냥 전달하는 가르치는 거 그게 아니라. So just the delivering or just the teaching, it is not enough. We should be able to give what we have to them. Jadi bagi kita pun sama, hanya dengan mengajari, hanya dengan memberikan itu tidak cukup, tapi kita harus memberikan apa yang benar-benar kita miliki bagi orang lain. 내가 누리는 걸 주는 거예요. So what I enjoy, I can give it to them. Artinya apa yang kita nikmati itu yang kita dapat 내가 berikan untuk 응답받은 orang lain. 걸 주는 거예요. So I give them what I received the answer. Jadi kita memberikan kepada mereka jawaban apa yang kita terima. 내가 체험한 걸 주는 겁니다. So I giving them what I experienced. Jadi kita memberikan apa yang kita alami sendiri. 내가 확인한 거 전달하는 거예요. And what I confirmed, I should deliver. Dan apa yang kita konfirmasikan sendiri kita berikan. 그래서 예수께서는 땅과 이런 내 증인이 되리라 이렇게 말해요. So our Lord Jesus said, "You will be my witnesses to the end of the earth." Dan Tuhan kita, Tuhan Yesus katakan, tetapi kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 그래서 여러분들이 진짜 복음을 아는 게 아니고 누려야 됩니다. So you should not only not only know the gospel, but you should be able to enjoy this. Jadi saudara-saudara tidak boleh hanya tahu Injil saja, tapi saudara harus menikmati Injil. 하나님이 쓰시는 일꾼은 그냥 이제 그리스도로 담대한 사람을 씁니다. Okay, God uses the workers who have the answer with Christ. Jadi Tuhan itu memakai orang-orang yang memiliki jawaban di dalam Kristus. 답이 나왔기 때문에 어떤 것도 문제 없어요. So they already got an answer, so nothing can be a problem to them. Jadi mereka sudah menerima jawaban itu sehingga tidak ada apapun juga yang dapat menjadi masalah. 어떻게 답나냐 하면 그리스도면 충분하다. What kind of answer? Okay, their answer is Jawab. if it is Christ, it's enough. Jadi jawaban seperti apa? Jawaban bahwa Kristus saja sudah cukup. 그리스도가 완전하다. And Christ is complete. Jawaban bahwa Kristus saja sudah lengkap. 그리스도가 모든 것이다. And Christ is everything. Jawaban bahwa Kristus adalah segala-galanya. 그러면 끝난 거예요. Then, already it is game over. Maka jika kita seperti itu, maka sebenarnya sudah selesai. 다른 게 필요 없어요. Okay, they don't need any other things. Karena tidak perlu hal yang lain lagi. 그렇잖아요. 완전한데 뭐 다른 게 뭐 필요합니까? Oh, Christ is complete. Why do we need any other things? Karena Kristus saja sudah cukup. Lalu untuk apa kita cari lagi hal-hal yang lain? 충분한데 뭘 또 다른 걸 찾아다니냐 말이에요. Okay, Christ is enough to you. Then why do you try to find something? Jadi kalau Kristus saja sudah cukup, lalu untuk apa kita mau mencari hal-hal yang lain lagi? 그러니까 담난 사람은 뭐 흔들릴 것도 없고 뭐 하다 말고 그런 거 없어요. 그렇죠? So the one who have the answer with Christ, they do not be shaken. They do not be shaken, and also they do not give up in the midst of that. Tetapi orang-orang yang memiliki jawaban di dalam Kristus, maka mereka tidak akan pernah goyah, bahkan mereka tidak akan menyerah di tengah-tengah perjalanan. 그러니까 바울이 뭐랍니까? 나는 그리스도 외에는 아무것도 알지 않기 시작했다. So what did Paul say? I made a decision not to remember anything except Christ and His crucifixion. Jadi lihatlah apa yang Paulus katakan. Paulus katakan bahwa aku sudah berketetapan untuk tidak mengetahui apa-apa lagi selain
hanya mengerti tentang Kristus saja. 내 가진 거, 내게 유익한 거 다 해로이고 배설물이다. What I have or what is benefit for me, I consider them a rubbish. Jadi bahkan Paulus katakan, apa yang dahulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap rugi. 뭐냐? 그리스도 주의에서 아는 지식이 가장 고상하기 때문에. Why? Knowing Christ is the great surpassing knowledge. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus itu adalah hal yang sangat luar biasa. 그리스도 안에 뭐요? 모든 지식 지혜 보화가 다 감춰져 있다. Okay. In Christ, every treasure of knowledge and wisdom are hidden. Karena di dalam Kristus berdiam segala hikmat dan pengetahuan. 그리스도 안에서 하늘 것 땅의 것이 다 통일되어 있지 않냐? And in Christ, things in heaven and on earth are unified. Dan di dalam Kristus segala sesuatu di surga dan bumi itu ada. 그러니까 다른 게 필요 없는 거예요. So, to that man, nothing is needed to him. Sehingga bagi orang yang seperti itu tidak ada hal yang lain lagi yang diperlukan. 여러분이 이 답나면 하나님이 여러분이 가는 곳마다 그렇죠? 거기 사람을 시. If you have this answer, then wherever you go, God will attach the persons to you. Jika saudara memiliki jawaban ini, maka kemanapun saudara pergi, Tuhan akan mempertemukan orang-orang kepada saudara. 그러니까 제가 항상 하는 말입니다. 많은 사람 필요 없다. So every moment I say to you, we don't need many people. Jadi setiap waktu pendeta selalu katakan kepada saudara bahwa di sini kita tidak perlu banyak orang. 진짜 그리스도로 답나는 사람 한 명만 있으면 된다. Okay. If we have one person who really have the answer with Christ, then it's enough. Karena di sini kalau kita memiliki satu orang saja yang benar-benar memiliki jawaban akan Kristus, maka sudah cukup. 그렇잖아요. 그리스도가 모든 것인데 뭐 이렇고 저렇고 뭐 이유 핑계 없어. If 이게 it is- 전부 다 답이 안 나 그래요. If the Christ is enough, then we don't need any excuse and we don't need any complaint. Karena jika Kristus saja sudah cukup bagi kita, maka kita tidak akan memiliki alasan atau mengeluh tentang hal yang ada. 그렇죠. 답나는 사람은 죽으면 죽으리라. So the person who have the answer with Christ, if they should die, they say, I will die. Jadi orang yang memiliki jawaban akan Kristus, jika dia harus mati, dia katakan dia akan mati, dia mau mati. 왕의 도장이 의인이 지킨 줄 알고도 창문 열고 기도하고. Daniel already knew the signet of the ring of king was sealed. He opened the door and toward the Jerusalem he prayed. Jadi seperti Daniel, dia sudah tahu bahwa keputusan raja itu sudah disahkan, tetapi tetap dia buka jendelanya lalu berdoa menghadap kepada Yerusalem. 그리 아니하시라도 절대 우리는 우상숭배 안 합니다. Okay. Even though he do not do that way, but 그렇죠. we will 하나님이 not 그러지 do 아니할지라도 the idol worship. Jadi artinya meskipun dia sudah tahu akan hal itu, tapi tetap tidak mau melakukan penyembahan berhala. 이 한 사람만 있으면 됩니다. Okay. This kind of one person we need. Jadi satu orang saja yang benar-benar seperti inilah yang kita perlukan. 인도네시아는 섬이다 보니까 왕래 없잖아요. 그 섬마다 한 명만 있으면 돼요. So Indonesia, there are many islands. So in each island there is one person there. It's enough. Jadi di Indonesia sendiri ada banyak pulau. Kalau di setiap pulau itu ada satu orang saja, maka sudah cukup. 야 우리 뭐 안본도 있고 따라오도 있고 뭐 그렇잖아요. Okay, here the disciples in Ambon and Talao 세람도 있고. and Seram. Jadi di sini sudah berkumpul murid-murid dari seperti Ambon, Talawa, juga 한 Pulau 분만 있으면 Seram. 돼요. One person is enough. Tapi satu orang saja sudah cukup. 우리 아구수 저 중직자 뭐 참 아주 루스 목사님 동생이신데 아주 신실한 제자예요. Okay, later, Elder Agus, he is the younger brother of a pastor Nus. He is very sincere person, Jadi believer. di sini 제가 ada Pak 안보가 Agus. 만났는데 아주 훈련 잘 받으세요. Okay, I already met him in Ambon. 잘하시고. No, he really received the training well and do the ministry well.
Jadi di sini ada Pak Agus Adi dari Pendeta Nus yang tinggal di Pulau 이부틴 Seram. Pendeta sudah ketemu dan pendeta lihat bahwa Pak Agus itu benar-benar orang yang rendah hati, juga mengikuti pelatihan dengan baik. 우리 이부틴 한번 제가 만나진 않았는데 아주 그 훈련 잘 받고 And also Ibu Tin in Ambon, she received the training well. Juga di sini ada Ibu Tin dari Ambon yang mengikuti pelatihan dengan baik. 그렇죠. 담난 사람은 누가 뭐 알아주면 하고 안 알아주면 그런 거 없어요. The one who have the answer, even the others do not recognize them, they do their ministry. Jadi orang yang benar-benar sudah menerima jawaban itu, meskipun orang lain tidak kenal mereka sekalipun, tapi tetap mereka akan melakukan pelayanannya mereka dengan baik. 자, 여러분이 막 이렇게 잘 안 된다, 나는 막 어렵다, 막 우리는 힘들다 이래 말하면 하나님 뭐라고 말씀하세요? Okay, if you say, "Oh, it is difficult for me," "Oh, it doesn't take place anything," at the moment, what did God tells you? Jika What saudara does mengeluh God bahwa tells you? Jika saudara mengeluh bahwa saya ini tidak ada buahnya, saya kok situasinya semakin sulit. Lalu Tuhan lihat seperti itu, Tuhan mau bilang apa terhadap saudara? 나는 막 영적 문제 막 있어 어렵습니다, 힘듭니다, 막 이럴 수 있어요. Because of my spiritual problems, it is very hard for me. Maybe you can say like that. Saudara mungkin mengeluh bahwa karena masalah rohani yang saya alami, semuanya menjadi sulit bagi saya. Mungkin saudara bisa mengeluh. 그렇죠. 그런 말 할 수 있어요. 그럼 하나님 뭐라고 말씀하세요? At that time, what will God say to you? Tapi lihat seperti itu, apa yang akan Tuhan katakan kepada setiap 하나님은 saudara? 이렇게 말씀하세요. God asked like this. Tuhan akan bertanya seperti ini. 아담아, 네가 어디 있느냐? Adam, where are you? Seperti Kejadian pasal 3 ayat 9. Adam, di manakah engkau? 그래 말하는 여러분 보고 네가 어디 있느냐 이런 거죠. Okay. God asks you, whom saying it is difficult, where are you? 그렇죠. Sama seperti Adam, bagi saudara juga yang mengeluh semuanya sulit, 자, Tuhan bertanya, 이게 여러분 보고 하는 sedang ada di 질문이야. manakah 네가 engkau? 어디에 있느냐는 거예요. It is the question given to you by God. Where are you? Jadi ini adalah pertanyaan yang Tuhan berikan bagi saudara, di manakah engkau? 나는 막 하나님 어렵고 안 되고 나는 막 힘들고 뭐 우리는 입장 이런데 하나님 뭐라 하세요? 네가 어디 있느냐? God, it is very hard and it is difficult and nothing takes place. We say like that, but at the time, God asks you, where are you? Jadi mungkin kita mengeluh, Tuhan begitu sulit, tidak ada buah. Tapi saat itu pun Tuhan akan bertanya kepada 여러분이 saudara, 이거 di manakah 대답이에요. engkau? 하나님이 묻는 얘기 대답이에요. 여러분 어디 있습니까? 그걸 알아야 돼요. You should know where you are. Jadi saudara harus tahu di manakah saudara sedang berada. 그렇잖아. 자기가 어디 있는지도 모르고 있어요. But people, they do not know where they are. Karena orang-orang tidak tahu mereka sedang berada di mana. 막 힘들고 어렵고 뭐 안 되고 막 나는 뭐 이렇게 앉는데 하나님 뭐라 그러냐? 네가 어디 있느냐? Okay, I need something and it is difficult. To the person, God asked, where are you? Jadi seseorang itu mungkin mengeluh sangat sulit, tidak ada buah. Tapi Tuhan akan bertanya, di manakah engkau? 아담이 뭐랍니까? 두려워서 나무에 숨었습니다. What did Adam say? Okay, I fear, so I hide myself. Tapi saudara harus tahu, Adam menjawab apa? Adam jawab, aku takut sehingga aku bersembunyi. 그렇게 말하면 못 알아듣는 거 아닙니까? Okay. 하나님 물은 게 지금 뭐 숨은지 몰라서 묻습니까? Okay, if you answer like that, it means what? You didn't catch the focus of God's question. Did God ask where he did not know where Adam is? No. Jadi jika saudara menjawab seperti Adam itu, maka saudara tidak mengerti apa maksud dari pertanyaan Tuhan. Apakah Tuhan bertanya karena dia tidak tahu 하나님 Adam ada di mana? 뭐랍니까? 네가 내가 먹지 못한 사람같다 먹구나. At the time, God asked, did you eat the fruit but I said do not eat? Tapi Tuhan sedang bertanya kepada Adam, apakah kamu makan buah pengetahuan yang sudah aku larang itu? 그래 뭐래? 이 여자가 하나님 만든 여자가 내저 뭐세요? What is Adam's answer? Okay, the woman you made for me, she gave it to me, so because of that I ate it. Lalu Adam menjawab apa? Adam menjawab, karena perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku itu, karena dialah aku memakan
그 buah itu. 하나님 하와 너는 왜 먹었어? God asked to Eve, then why did you eat it? Lalu kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa, kenapa kamu makan? 제 뱀이 뭐 이렇게 먹었습니까? Because that serpent lured me to eat that. Hawa menjawab, ular itu yang memperdayakan aku sehingga aku makan. 여러분이 이 질문에 알아들어야 돼요. 하나님 묻는 거는 딴 게 아닙니다. 여러분이 3장에 그렇잖아요. 여러분 구원받잖아요. 빨리 나왔어요. 문제는 3장 생활하고 있는 거예요. Okay, you should know the main focus of this question. Okay, already you are set free from 3 disasters, but the problem is you are living the life of 3 disasters. Jadi saudara harus menangkap apa maksud dari pertanyaan ini. Sebenarnya adalah karena kita sudah hidup di dalam 3 bencana ini, tapi kita sedang tidak sadar bahwa sedang hidup dalam 3 bencana. 내가 구원은 받았는데도 어디 있냐? 3장 생활하고 있어요. Okay, even though I'm saved, but I'm still living the life of 3 disasters. Bahkan meskipun kita sudah diselamatkan, tapi kita masih terus hidup dalam kehidupan 3 bencana. 이 질문부터 여러분이 답을 내야 돼요. So you should have the answer about this question. Oleh sebab itu saudara harus memiliki jawaban atas pertanyaan ini. 어렵다 안 된다 뭐 힘들다 그게 문제 아니에요. 여러분 어디 있냐고 뭐 하나님. Okay. Oh, it's difficult. It's so hard. Those are not the problems. The issue is where are you? Saudara mungkin menyatakan bahwa sulit, tidak ada buah, tapi semua itu tidaklah menjadi masalah. Yang Tuhan tanyakan di manakah engkau? 이걸 모르면 답도 몰라요. 예. 답도 몰라요. Okay. 그렇죠. If they do not know the 3 disasters, even they do not know the answer also. Kalau kita tidak tahu akan 3 bencana ini, maka sudah pasti kita juga tidak tahu akan jawaban yang sudah ada. 그러니까 하나님 묻잖아요. 지금 들어 소문이 그 문제 아니야. 이거 왜 먹지 마 살았다 뭐냐 묻잖아요. Okay, they themselves, they hide themselves. It is not the problem. So, why did you eat that fruit? God asked it like that to them again. Jadi mereka menyembunyikan diri, tapi itu sebenarnya bukanlah masalah. Yang Tuhan tanya, kenapa kamu makan buah pengetahuan itu? 여자가 더 그게 문제입니까? 그럼 여자 니 왜 먹냐? 저 뱀이 뭐라고? So, and then God asked to the woman, okay, why did you eat it? She answered, because the serpent said to me to eat that fruit. Bahkan ketika Tuhan bertanya kepada Hawa, kenapa kamu makan? Hawa menjawab, karena ular itulah yang membuat 여러분이 sehingga aku makan. 3장이 뭔지 알죠? You already knew what is 3 disasters, right? 3장. Saudara sudah tahu tentang 3 bencana ini kan? 창세기 3장. That is Genesis chapter 3 problem. Ini tentang masalah kejadian pasal 3. 알죠? 이걸 알아들어야 돼요. You should understand this word. Tapi saudara harus mengerti apa maksud dari firman ini. 네가 완전히 흑암에 잡혔구나. Okay, totally people are caught by the darkness. Apa maksud dari 3 bencana ini? 그렇죠. Bahwa secara total kita dikuasai oleh kegelapan. 그래서 영안은 어두워져 보고 오로지 육안만. So their spiritual eyes are darkened, so only the physical eyes are opened. Sehingga mata rohani kita digelapkan, hanya hidup dengan hal-hal fisik saja. 분명히 구원받았는데 천국 배경이 아닙니까? 근데 네가 뭐요? 지옥 배경이. Okay, surely you are saved, so you have the background of heaven, but you are living in the background of hell. Memang saudara kita diselamatkan, tapi kita masih hidup dalam latar belakang dan kita memiliki latar belakang surga, tapi kenyataannya kita masih hidup dalam latar belakang neraka. 그러니까 하나님 먹지 말라 생각도 안 먹어 불신하나. So they ate the 불순종하는 fruit which 거예요. God said do not eat. They unbelieved and they disobeyed. Sehingga pada akhirnya mereka makan buah yang sudah Tuhan larang. Artinya mereka tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. 그렇죠. 그런 빠져나오는데도 계속 저주 재앙 속에 있는 거예요. Okay. Even though you are set free from these 3 problems, but still you are under the curses
and Jadi disasters. meskipun kita sudah dibebaskan dari 3 bencana, tapi tetap kita masih hidup dalam kutukan-kutukan itu. 여러분이 영적 치고 다 놓쳐버리고 오직 60번 그게 쳐줍니다. You lost 진짜. hold of all the spiritual blessings. It itself is what? The curse and disaster. Jadi ketika kita kehilangan segala berkat rohani, itu sama saja dengan kutukan bencana bagi kita. 그러니까 틀린 거 말고 그거 왜 치면 하나님은 기술이 안 되는 거예요. So, even you focus on the what is perishable to you, but you cannot concentrate on God. Sehingga pada akhirnya kita malah berfokus kepada hal-hal yang binasa, tapi kita tidak dapat berfokus kepada Tuhan. 이걸 깨달아야 되는 거예요. You should understand this. Saudara harus mengerti hal ini. 여러분 마찬가지야. 뭐 얘기 들어보면요. 뭐또 내가 이거 있다는 모르는 거예요. Okay. 그렇죠? When 이 I 상태가 있다. when I hear someone saying, even they say blah blah, but all those are these things. Genesis chapter 3. Jadi mungkin ada yang mengatakan tentang hal ini, hal itu, tapi semua yang dikatakan itulah hal tentang Kejadian pasal 3. 그래 막 맨날 도표 그리고 뭐 남의 설명 워크숍 하는데 도통 볼 줄 몰라 자기가. But even though you do the workshop, the way of salvation, the gospel chart, but you cannot see what the real thing is. Jadi meskipun saudara terus melakukan workshop jalan keselamatan, tapi kenyataannya tidak bisa melihat apa yang menjadi kenyataan. 죄를 위시해서 여기 있는 모든 분들 하나님은 여러분에게 이거 묻습니다. 네가 어디 있느냐고 그래요. Okay, including me, all of you, God asked to us, where are you? Jadi bagi kita semua, termasuk pendeta dan setiap saudara, Tuhan bertanya kepada kita, di manakah engkau? 자, 이걸 알아야 다음 질문이 묻습니다. 하나님, 너희는 나를 누구를 하냐고 그래요. 그렇죠? And then the other question of the Lord, that is, who do you say that I am? Lalu pertanyaan berikut yang Tuhan berikan adalah, menurut engkau siapakah aku ini? 맞잖아요. 이거 알아야 너는 나를 누구를 하냐 묻잖아요. Okay, when you know this at the time, God asked, who do you say that I am? Jadi ketika saudara mengerti di mana saudara berada, maka Tuhan pun bertanya, lalu menurut kamu siapakah aku ini? 여러분 막 예수는 그리스도 말하잖아요. Okay, you confess that Jesus is Christ, and you say that. Saudara mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, bahkan saudara katakan itu kan. 근데 이걸 모르니까 그냥 맨날 그냥 그리스도 예수 그리스도 그밖에 몰라요. But you do not know these 3 disasters really. So just you say with words, Jesus is Christ. Tapi karena kita tidak benar-benar memahami apa itu 3 bencana, sehingga kita hanya sekedar katakan saja, oh Yesus adalah Kristus, tapi perkataan saja. 자, 이게 내가 이 상태에 있다는 것이 내가 보여야 그제서야 그냥 그래서 아닙니다. 삼중직이 이 생활이 되는 거예요. Okay. When you see the 3 disasters at the moment, you can move to the 3 offices of life. Ketika kita dapat melihat 3 bencana atau kutukan, maka kita akan bisa melihat 3 jabatan Kristus. 그렇죠? 그제서야 이 그리스도가 이 사단의 흑암 꺾은 참된 왕 이런 거예요. Right that moment, you will realize, this Christ is the true King who broke down the Satan's power. Maka kita akan benar-benar menyadari bahwa ternyata Kristus inilah Raja sejati yang menghancurkan kekuasaan setan. 이 지옥 배경과 그게 갖다 준 불신앙을 꺾은 참 선지자. The true prophet who broke down the unbelief and disobedience. Dia adalah nabi sejati yang menghancurkan segala ketidakpercayaan. 우리를 계속 저주장으로 옮겨서 하나님과 분열시키는 이걸 해결하신 참 제사장. And the true priest who divide us from God continually. Dan dia adalah imam sejati yang terus menghubungkan kita dengan Tuhan, membawa kita kembali kepada Tuhan. 여러분이
오늘 내일 말이죠. 진짜 여러분이 이제 복음 해보기 바랍니다. So today and tomorrow, you yourself, please restore the gospel. Oleh sebab itu biarlah hari ini dan besok saudara secara pribadi pulihkanlah Injil. 진짜 복음 누리기 바랍니다. I really hope you really enjoy the gospel. Pendeta benar-benar berharap saudara menikmati Injil. 정말로 그리스도 닮나기 바랍니다. And I really hope you really have a conclusion answer with Christ. Pendeta benar-benar berharap saudara akan benar-benar memiliki konklusi dan jawaban. akan 그래야 Kristus. 바울과 같이 될 수 있어요. At the moment, you will be like Paul. Maka saudara akan menjadi sama seperti Paulus. 바울이 말했어요. 나의 복음과 What 예수 did 그리스도의 Paul 참 say? 있잖아요. My gospel and delivering it. Jadi Paulus katakan apa? Paulus katakan Injil yang kumasyurkan atau Injilku, Injil yang kuberitakan. 바울이 예수그리스도 전데 그거는 바울이 복음이 아니에요. 하나님 복음인데 바울이 그게 나의 복음이라고 하는. Okay, the gospel of Christ is, the gospel of God and Christ. Gospel is the gospel of Christ. But Paul said, my gospel. Jadi Injil adalah Injil dari Tuhan kan. Tetapi di sini Paulus katakan Injilku. 그 말은 바울이 날 이 복음을 날마다 체험한다 그 말이에요. It means, Paul, every day he experienced 체험하는 this 거예요. gospel. Tapi Paulus sampai katakan Injilku, artinya setiap hari dia betul-betul menikmati Injil. 그리고 이걸 누리는 겁니다. And every day he enjoyed this. Jadi tiap-tiap hari dia menikmati. 그렇죠. 여러분이 이게 돼야 돼요. 그래서 저는 그 바울의 심정을 이해하는 게 잘해요. Okay, you should enjoy the mystery of Christ and Tiap-tiap experience hari that every day. Dia 두 mengalami 군데서 Injil. 보는데요. Setiap hari dia melihat 로마서 rahasia Injil. 7장에도 보고요. Okay, Romans chapter 7. Jadi kalau kita lihat Roma pasal 7, Okay, the evidence that Paul enjoyed this mystery every day. yang Oh. menjadi bukti bahwa Paulus menikmati dan mengalami Injil setiap hari. 저는 여기서 봐요. 이 사람이 날마다 보고 Okay, 그래서- Romans 7:24 and 25, and 2 Corinthians 12, 7 through 10. He enjoyed the gospel, the mystery of Jadi gospel every day. buktinya di Roma pasal 7 ayat 24 dan 25, juga 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 menyatakan 바울이 bahwa 뭐라고 합니까? setiap hari dia benar-benar menikmati. What did Paul say? Jadi Paulus 오라 katakan apa? 나는 공고한 사람이다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건지겠냐? Okay, would you Romans 7? Jadi Paulus katakan Roma pasal 7 kata bahwa aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 바울이 늘 보는 거야. 3장 생각. Paul sees the 3 disasters every day, always. Jadi 자신을 artinya 보고. Paulus dia melihat 3 bencana ini setiap hari. 여러분 보입니까? 여러분 자신 보여요? Okay, can you see 보이잖아. yourselves at the time? 보이잖아. Can you see these 3 disasters? You Bagi cannot kita see pun those sama. things, right? Apakah kita bisa melihat diri kita sendiri? Apa kita menyadari kita ada dalam 3 bencana ini? Tidak mungkin kan? Tidak bisa kan? 바울은 늘 나를 볼 때마다 3장. When Paul saw himself, every moment he saw, 3 disasters in him. Tetapi bagi Paulus ketika dia melihat dirinya sendiri, setiap saat pun dia melihat 3 bencana. 맞잖아요. 23절 보세요. 앞에. 내 마음에 내 지체 속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. Okay, is he right? Please look at verse 23. Would you read? Jadi benar seperti itu kan Paulus katakan dalam ayatnya 23 Roma 7:23 bahwa tetapi di dalam anggota-anggota tubuh aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 그리 뭐랍니까? 오라 난 공고한 사람이로다. So he said, what a wretched man I am.
Oleh sebab itu Paulus katakan, aku ini manusia celaka. 이 사망의 법에서 누가 나를 건져내겠냐? Who will rescue me from this body of death? Dan siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? 그래서 그러니까 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사한다. And then he says, thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Tetapi Paulus pun mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 뭐냐? 그리스도가 아니면 안 되는 거예요. So 그러니까 without Christ, it is 감사하다. totally impossible. So he have no choice but to be thankful to God. Jadi kalau tanpa Kristus maka tidak mungkin, sehingga seperti Paulus 자. dia hanya bisa mengucap syukur. 바울이요. 뭐가 있습니까? 사단에 가셔요. Paul said he had the thorn of Satan. Dan Paulus juga mengatakan bahwa dia memiliki duri dalam daging yang disebabkan oleh setan. 자신에 있는 영적 문제를 본 거예요. It means he saw, the spiritual problem he has. Artinya dia menyadari akan masalah rohani yang dia miliki. 하나님께 세 번 기도해요. So he prayed he prayed this to the God 3 times. Sehingga dia benar-benar berdoa kepada Tuhan, bahkan berdoa 3 kali sehari. 하나님이 안 고쳐줬어요. But God 그렇죠? didn't heal his disease, Tapi Tuhan tidak menyembuhkan penyakitnya itu. 답을 줬어요. but God gave him the answer. Tapi Tuhan memberikan kepada dia jawaban. 바울이 뭐랍니까? What did Paul say? Apa yang Paulus katakan? 나는 아무 자랑 없는데 한 가지 자랑. I do not anything to boast, but there is one thing I can boast. Paulus katakan bahwa aku tidak memiliki apapun yang dapat kubanggakan. 약한 거 자랑. I boast my weakness. Tapi aku hanya dapat membanggakan akan kelemahanku saja. 이 약한 여기에 약할 때 하나님 능력이 뭡니까? Why? The reason is, on my weakness, God's great power comes upon. Karena di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. 자, 바울은 오직 예수예요. To Paul, it is only Christ. Sehingga bagi seorang Paulus hanya Kristus. 바울은 항상 성령 충만해요. He should be filled with the Holy Spirit always. Dan bagi Paulus, dia benar-benar harus 그러니까. hanya dipenuhi oleh Roh Kudus saja. 바울에게 있어서 그리스도는요 24시예요, 24시. So to Paul, Christ is what? 24 hours. Sehingga bagi Paulus, Kristus itu apa? Kristus adalah 24 jamnya. 그러니까 나의 복음과 예수 전파는 영세대로 감췄다가 이제 나타나고 세세부터는 영광 돌릴 것이다. So what Paul said is, my gospel, it will be hidden long ages before, but revealed now, and it will be continuously forever. Jadi apa yang Paulus nyatakan di sini? Paulus katakan bahwa Injilku, yaitu Ya. Injil yang sudah tersembunyi selama berabad-abad lamanya, tapi sekarang sudah dinyatakan dan akan terus diberitakan selama-lamanya. 그래서 여러분이 바로 이걸 매일 체험하고 누리는 비밀이 있어야 된다. So you should have the mystery to experience this Christ and enjoy this Christ every day. Oleh sebab itu saudara harus menikmati rahasia ini, di mana saudara dapat mengalami dan menikmati Kristus sepanjang hari, setiap hari. 자, 그걸 지금 얘기합니다. 세 가지. So I will talk about this with 3 Maka- things. Maka di sini pendeta akan menjelaskan dalam 3 hal. 날마다 내게 예수가 그리스도다. Okay, every day, Jesus is Christ to me. Yang pertama, setiap hari Yesus adalah Kristus bagi setiap pribadi kita. 남에게 말고 내게. Okay, not to others, but 그렇죠. to me. Jadi bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. 오늘은 여러분 자신에 대해 얘기할 거예요. 그러니까 자료가 아닙니다. Okay, today, 여러분이 tomorrow, 담으셔야 돼요. I will talk about you yourself. So, okay, I'm not, saying some material, those kind of stuffs. Jadi hari ini dan besok pendeta akan berbicara kepada setiap saudara. Pendeta tidak akan mengajarkan tentang materi atau hal-hal semacam itu. 그렇죠. 내게 예수가 그리스도다 해야 돼요. Okay, to me, Jesus should be Christ. Jadi bagi setiap kita, Yesus haruslah menjadi Kristus. 저는요, 이 복음 다 깨달은 날 아무도 한 문제 아니에요. 내게 그리스도 답이 돼요. Okay. 나 이게 참 그리스도 없어요.
for me, the day I realized this gospel, this gospel became the answer to me, for me. Jadi bagi pendeta secara pribadi, pada hari di mana pendeta mendengar Injil ini, Injil benar-benar menjadi jawaban bagi pendeta. 저는 막 남들은 막 새끼로고 일단 내게 예수가 하면 안 된다. So, I do not think about, others, but, for me, without gospel, without Christ, it is totally impossible. I realized that. Bahkan pendeta tidak sempat berpikir tentang orang lain, tapi berpikir tentang diri 그런지 sendiri. 아세요? Bahwa Injil Kristus menjadi Injil bagi 한 saya 번도 본 적 sendiri. 없어요. 제가 이 마음도 알았어요. 나에게 이게 삼자인 보여요. Okay. Before I 내게 heard 세계 this 보이는 gospel, I never knew these three disasters. But, when I realized this gospel, from that moment on, I can see the three disasters from me. Jadi sebelum pendeta menyadari akan Injil ini, tidak pernah mengerti, tidak pernah memahami tentang 3 bencana. Tapi setelah menyadari tentang Injil ini, baru bisa melihat 3 bencana itu ada dalam diri pendeta sendiri. 어릴 때부터 교회 다녔고요. 평생 교회밖에 몰랐어요. Okay, from the young age, I have attended the church. So what I only know is the the church. Padahal sejak kecil pendeta sudah datang ke gereja, tetapi sepanjang usia itu 어릴 pendeta 때부터 hanya 새벽기도 tahu 갔어요. tentang gereja saja. So from the young age, I attended church. Jadi sejak kecil pendeta sudah pergi ke gereja. 주일 예배 빠진 적이 없어요. I never, missed the Sunday worship. Bahkan pendeta tidak pernah lewat atau tidak pernah tidak datang di ibadah minggu. 이런 내가 이걸 몰라요. Okay. 삼자. This kind of I didn't know the three disasters. Padahal akan tetapi bagi pendeta yang rajin ke gereja seperti itu tidak tahu 그냥 akan 교회 잘 bencana ini. 다니고 그렇잖아요. 주일 잘 지키고 그냥 예배 잘 드리고 그러면 되지 않았어요. I thought, just, attend the church diligently and I give the worship diligently, then it will be okay. I thought like that. Pendeta mengira bahwa kalau sudah ibadah rajin, kalau datang ke gereja terus-menerus, maka akan baik-baik saja. 내가 뭐 예수 믿고 구원받는다. 그거 모르는 게 아닙니다. 저 알아요. Of course, I 그게 know, 무슨 believing in Jesus Christ, through believing in Jesus Christ, I can be saved. I knew that. Tentu saja pendeta tahu bahwa melalui percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Pendeta juga tahu. 그런데 내가 뭔가 안 되는 거예요. But nothing took place to me. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi, tidak ada buah dari kehidupan pendeta. 그때는 뭐가 안 되고 왜 안 되는지 몰랐어요. 그냥 안 돼요. At that time, I didn't know the reason why, nothing take place to me. Dan pada saat itu pendeta sendiri tidak tahu alasannya kenapa sampai kayak hidup pendeta ini seperti gagal. 내가 이 복음을 듣다 깨달은 거야. 아, 내게 이게 삶에 이 문제가 있구나. 이게 내 문제를 알았어요. With hearing the gospel messages, I realized, there was three disasters in me. It was the problem. Tapi melalui mendengarkan pesan Injil itu pendeta menyadari bahwa ternyata 3 bencana inilah yang menjadi masalah dan bencana ini ada dalam kehidupan pendeta sendiri. 아, 그러니까 주는 그리스도이시 이게 말이죠. 확 꽂히는 거예요. 맞다. From that moment on, the word, Lord, you are the Christ, the Son of the living God. It touched my heart. It was, pierced my heart. Dan sejak saat itu juga kata-kata ini bahwa Yesus engkau adalah Kristus. Kata-kata itu benar-benar menusuk hati pendeta. 이 삼장을 해결한 삼중지 그리스도 이딱 봐도. Okay. The Christ who solves the three disasters. Yaitu Kristus yang menyelesaikan 3 bencana. 그때 내가 여러분 나 찬송 어느 날 나는 알았네. 그죠? So at that 주가 time, 그리스도 되심. you know the praise. One day I know that yes, adalah Kristus. 여러분 Maka 그냥 saudara 부르는데요. tahu lagu itu kan? Pendeta Saya mendengar kenal, lagu suatu hari ku menyadari. 감격에 부른 거야. 눈물 흘려가면서. So, realizing these three offices of Christ, without tearing, I praised this song. Jadi menyadari akan 3 bencana ini, pendeta menyanyikan lagu itu bahkan sampai menangis.
그야말로 그 안에 막 어둠이 물러가고요. 흑암이 들어가요. You know, at that time, the darkness scatters away from me. Dan pada saat itu juga kegelapan itu benar-benar keluar dari diri pendeta. 지금이라도 안 됐습니다. 여러분이 진실한 밤 시간 가지세요. Okay, it is not late. So, even from now, please have the sincere night time with this Christ. Tapi bagi kita semua belum terlambat. Mulai saat itu juga biarlah memiliki waktu pribadi untuk menikmati, merenungkan hal itu. 자, 그래서 여러분이 뭘 이렇게 하냐면 여러분이 밤에 진실한 시간에 나의 영적 상태를 딱 적어. So, in your sincere night time, okay, please check your spiritual state. Jadi dalam waktu pribadi saudara pada malam hari, biarlah saudara dapat memeriksa, mengecek kondisi rohani saudara. 제대로 여러분이요 자기를 돌아보면요, 내가 하루 종일 이거를 육아를 살아왔구나. Okay. If you really check your state sincerely, you will realize, all day long I lived only with the physical eyes. Ketika saudara merenungkan status atau kondisi rohani saudara, maka saudara akan menyadari bahwa sepanjang hari ini saya sudah menjalani hidup saya hanya dengan mata fisik saja. 내 육안을 내 영을 덮고 있는 흑암이 보여. At that time, you will see the darkness which covers my spiritual eyes. Pada saat itu juga saudara akan menyadari akan kegelapan menutupi mata rohani kita. 그래 내가 하루 종일 육안을 살아왔구나. So at that time, you will realize, whole day long I lived just only with physical eyes. Saat itu juga saudara akan menyadari bahwa sepanjang hari itu saudara sudah menjalani hidup saudara dengan mata fisik 그러니까 saja. 내 영적 상태가 하나님과 빗나가 있는 거예요. So already my spiritual state was diverted from God. Sehingga rohani kita itu sudah terpisah dari Tuhan pada hari itu. 그러니 당연히 왕 대신 예수소가 나의 왕이 되더라. 그렇죠? Okay. Then, this Christ who is the king should become my king. Maka Kristus yaitu Raja sejati harus menjadi Raja bagi pribadi kita. 당신은 나의 왕이십니다. You are my king. Bahwa kita mendeklarasikan bahwa engkau adalah Rajaku. 왕 대신 그리스도 앞에 내가 무릎 꿇을 수밖에 없다. At the moment, I have no choice but to kneel down before the Christ who is my 이게 king. 돼야 돼요. Sehingga kita harus bertekuk lutut di hadapan Kristus yang merupakan Raja bagi kita. 그때 이 사단의 흑암이 확 따라가요. At the time, the darkness of Satan will depart 안 from you. 그래요? Pada saat itu juga kegelapan dari setan itu akan meninggalkan kita. 사단은 아무 겁나는 게 없어요. 그래서 외에는 다 이길 수 있어요. Satan is not afraid of anything. He can win over everything. Setan itu tidak takut akan apapun juga. Dia bisa mengalahkan apapun juga. 내가 이 흑암이 보여야 빛 대신 그리스도 붙잡을 거 아닙니까? Okay, when I see this darkness, at the moment, I will, hold the Christ who is light. Tapi ketika kita dapat melihat kegelapan ini, kita akan terus berpegang kepada Kristus yang adalah terang. 그리고 내 생각, 마음을 진단해 보세요. And then diagnose my thought and mind. Yang maka berikutnya kita harus mendiagnosa pikiran dan hati 내가 kita. 하루 동안에 살아온 거 돌아보면서요. 내가 생각, 마음이 어디가 있는지 한번 진단해 보라. Okay, at the night time, okay, you check your one day, and then where was my mind and thought? Please diagnose it. Jadi biarlah setiap malam saudara memiliki waktu untuk mendiagnosa di manakah pikiran dan hati saudara itu berada. 다른 거, 틀린 거, 마음까지 딱 집착돼. You will stick to the 그렇죠. other things and wrong things and perishable things. Maka saudara akan menyadari bahwa hati saudara itu terus melekat kepada hal-hal yang lain, hal-hal yang salah, hal-hal yang binasa. 그래서 하나님과 분열돼 가지고 실상은 안 보이고 허상만 보이니 이 잡혀 살아가는 거예요. So you are separated from God, so you cannot see the
reality, but instead of that, just you see, you hold the illusions and live. Dan pada akhirnya saudara akan menyadari bahwa karena saudara secara rohani sudah terpisah dari Tuhan sehingga tidak dapat melihat segala sesuatu yang menjadi realitas, yang kita lihat hanyalah ilusi. 그게 보여야 여러분이 이 고백이 나옵니다. 그렇죠? 참 제사장인 대신 예수서가 나의 제사장. Okay. At that time, this confession will comes from you. You know, Jesus Christ is my true priest. Maka saudara pun akan membuat pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah imam sejati bagi saudara. 그렇죠. 이게 안 보이니까 뭐 그냥 그리스도지 제사장이지. 여러분 상관없단 말이에요. So, you know, when you do not see those things at that time, just, you know, Jesus Christ is just a priest. You know, it is nothing to do with you. Tapi ketika saudara tidak dapat melihat hal ini, maka saudara akan menganggap bahwa oh ya Yesus Kristus itu adalah imam, tapi bukan imam pribadi saudara. 여러분이 그게 보여야 이 참 제사장 예수가 나의 제사장이 되어야함을 고백할 수밖에 없는 거예요. Okay, when you see all these kind of things, at that moment you have no choice but to confess that Jesus Christ is my priest. Ketika saudara dapat melihat hal ini secara nyata, maka saudara akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah imam pribadi kita. 그러면 여러분이요 육신의 삶을 한번 체크해 보세요. And then please check your physical lives. Berikutnya yang ketiga, setelah itu saudara harus mengecek kehidupan fisik saudara. 자, 여러분 하루를 다 살아보는데 이제 세 가지 진단이 뭡니까? 영적 상태, 생각, 마음, 그다음에 뭐 육신의 삶을 체크하는 겁니다. Spending one day, you know, at the night time, please check the three things: the spiritual state and your thought and mind and your physical life. Jadi setiap malam setelah saudara melewati keseharian saudara, biarlah saudara memiliki waktu untuk tiga hal, yaitu mengecek kondisi rohani, mengecek pikiran dan hati saudara, dan mengecek kehidupan fisik saudara. 자, 육신의 삶을 체크해 보니까 지옥병이 가져주는 불신앙으로 하나님 없이 하나님과 멀어지고 하나님을 놓치고 사는 이 불신앙의 삶이 있다 보이는 겁니다. So, when you check your physical life, you know, okay, in the background of health, you live with the unbelief. So, you live without God and you are away from God. You are living away from God and you are losing God. Jadi ketika saudara merenungkan kehidupan fisik saudara, maka saudara akan menyadari bahwa saudara seharian hidup sudah jauh dari Tuhan. Saudara kehilangan pegangan akan Tuhan. Saudara setelah terhilang dari Tuhan. 그죠? 그건 왜 뭡니까? 그러면 당연히 참 선지자 되신 예수가 나의 선지자가 되는 거예요. Okay, right that moment, you know, you will realize that the true, the Jesus Christ should become my, you know, prophet, my prophet. Tapi pada saat itu saudara pun akan menyadari bahwa Yesus Kristus harus menjadi nabi sejati bagi pribadi kita. 여러분이 요걸 매일 밤마다 So every night, please, you know, check these three things. Maksud itu setiap malam saudara, biarlah saudara dapat 잠자기 전에 밤에 누워서 여러분 이걸 보는 진실한 시간을 가져라. Okay, before you go to bed every night, please have your sincere time. Jadi setiap malam sebelum saudara tidur, biarlah saudara memiliki waktu pribadi saudara. 뭐 어려울 거 없어요. 누워가지고 잠자기 전에 그잖아. 잠깐만 돌아보는 거야. 나 하루를. No, okay. Before you fall into sleep, just lie down and you know check your one day. Jadi mungkin setiap malam sebelum saudara tertidur, biarlah saudara sambil berbaring lalu renungkan kembali keseharian saudara. 이걸 계속 하면 왜 되느냐? Okay, when you this continually, then what will happen? Tapi ketika saudara terus melakukan seperti ini, apa yang akan terjadi? 조금씩입니다. 조금씩 사단이 가지고 이 12가지 병이 치유돼요. Okay, step by step, you know, the 12 life diseases Satan gives will be healed step by step. Maka yang terjadi adalah perlahan-lahan 12 penyakit rohani yang disebabkan oleh setan itu akan disembuhkan. 여러분이
밤마다 내 생각 마음을 진단하고요. 제사장 내 그리스도를 자꾸 나의 제사장 고백하면 어디 되냐? Okay, every night, if you check your thought and mind, and then you confess that the Christ who is the true priest as your priest, what will happen? Jadi setiap malam ketika saudara merenungkan hidup saudara, keseharian saudara, maka saudara akan menyadari bahwa Kristus adalah nabi pribadi bagi saudara, imam pribadi bagi saudara, maka apa yang akan terjadi? 오래된 상처와 영적 문제가 치유되죠. You know, your long-standing scars and spiritual problems will be healed. Maka yang terjadi adalah kepahitan masalah sepanjang untuk waktu yang lama yang terjadi dalam diri saudara itu akan diselesaikan. 여러분 육신의 삶을 체크하고 정말로 이 지옥병의 불신앙을 보고요. 여러분 참선된 그리스도를 붙잡으면 어떻게 됩니까? And if you check your physical life, and if you see the background of a hell, at the moment what will happen to you? Lalu ketika saudara merenungkan diri 내 saudara 삶의 dan dapat 우선순위가 melihat 치유된다. latar belakang neraka yang terjadi sepanjang hari, maka apa yang akan terjadi? When you hold the Christ who is the true prophet, at the moment my life's priority will be healed. Ketika saudara memegang Kristus sebagai nabi pribadi saudara, maka prioritas kehidupan saudara akan diubahkan. 자, 이걸 밤에 하라고 밤에. 왜냐 하루를 다 살았으니까 돌아보면 쉽게 볼 수 있어요. Okay, please do this at night time. Jadi biarlah saudara lakukan ini setiap malam. 자, 그러면 여러분이 아침 타임을 어떻게 하느냐? Then, how do you spend your morning time? Ini adalah tentang malam. Lalu yang berikut yang kedua, bagaimana saudara meluangkan waktu dalam pagi hari? 여러분이 3장을 보고 내 그리스도를 붙잡으면요. 그럼 여러분 이제 여기서 그야말로 이 행복한 이런 평안한 밤을 자는 겁니다. 그렇죠? Okay, if you check your life and then grab hold the three offices of Christ, at that time, you will have the 행복한 평안한 밤을. happy and peaceful 말이죠. sleep. Jadi ketika setiap malam saudara dapat merenungkan tentang tiga jabatan Kristus ini, maka sepanjang malam itu saudara akan menikmati tidur yang nyenyak dan bahagia. 자, 여러분 구원 받았기 때문에 하는 얘기고 구원 못 받은 사람은 이것도 안 맞아요. Okay, because you are saved, so I'm saying these things. Those who are not saved, it doesn't match with them. Karena saudara adalah orang yang diselamatkan, sehingga pendeta jelaskan seperti ini. Kalau saudara bukan orang yang diselamatkan, pendeta tidak perlu sampaikan seperti ini. 문제는 구원을 받았는데 사형하는 계속 있다. 3장 생활. No, the problem is that even though you are saved, but you are still living in three disasters. Yang menjadi masalah bagi kita ini adalah meskipun kita diselamatkan, tapi kita masih hidup dalam tiga bencana. 그러면 아침 타임에는 어떻게 냐? And how about the morning time? Jadi bagaimana dengan pagi hari? 내게 그리스도가 그리스도 되게 해야 되고요. Okay, you should make the Christ become the Christ to me. Saudara harus menjadikan Kristus sebagai Kristus bagi pribadi saudara. 이게 무슨 말입니까? What does that mean? Apa maksudnya ini? 우리가 왕 같은 제사장입니까? 그렇죠? Okay, we are a royal priesthood. 빛의 선지자, We are the ones 그리스도의 who 삼중주 추모가 사람. who proclaim the light, and we already received the blessing of threefolded offices. Ingatlah bahwa of kita Christ. adalah imamat yang rajaan. Kita telah menerima berkat Kristus. Kita diberikan kuasa untuk menyatakan tiga jabatan Kristus. 예수가 그리스도에서 삼중주를 삼장 원했는데 그 그리스도가 우리에게 그렇죠? 축복을 했잖아요. Okay. The 삼중주의 Christ who broke down the three disasters, that Christ came to us as a blessing with these Jadi- three offices. Kristus yang telah menghancurkan tiga kutukan, tiga bencana itu menjadi berkat bagi kita. Berkat yang menghancurkan tiga kutukan itu. 그렇다면 이 그리스도가 내게 그리스도 되게 하는 겁니다. Then, you should make this Christ become your Christ.
Maka saudara harus menjadikan Kristus sebagai Kristus bagi pribadi 그게 saudara. 뭡니까? 삼중직을 누리는 기도. Okay, it is the prayer enjoying three offices. Jadi ini maksudnya adalah doa menikmati 3 jabatan. 이걸 아침 타임에 하는 거예요. Okay, you are doing this in the morning time. Jadi saudara harus melakukan ini pada waktu pagi saudara. 여러분 아침에 일어나면 이 복음의 고요한 아침 가는 거야. So when you wake up in the morning, please have the quiet time of gospel. 이 Jadi 시간. ketika saudara bangun pagi hari, saudara juga harus memiliki waktu pribadi untuk Injil. 그래서 여러분 힘을 드립니다. So you should receive the strength. Artinya saudara juga harus menerima kuasa, kekuatan. 아침에 하세요. 아침에 여러분요 이 삼중직 누린 기도할 겁니다. So in the morning, please do the prayer enjoying three offices. Lalu sebab itu pagi hari juga lakukan atau doakanlah untuk menikmati 3 jabatan. 선지자의 기도. Okay, the prayer of a prophet. Nah, doa seorang nabi. 자, 여러분 계속 선지자의 기도하면 어디 됩니까? 성삼위 하나님이 실상으로 믿어지고 신분과 이 신분이 회복되고 또 누려지기 시작합니다. Okay, when you do the prayer of a prophet in the morning continually, at the moment, the Trinity God will become your, okay, it came to you as a real, and then you can enjoy your status. Jadi ketika saudara melakukan doa nabi pada pagi hari, maka saudara akan melihat bagaimana Allah Tritunggal itu hadir bagi saudara, memberikan status rohani bagi saudara. 목사님 뭐 선지자 기도 어떻게 합니까? 그거는 내가 나중에 기도문을 여러분 알려주겠습니다. Okay, then maybe you will ask then, Pastor, how can we do the prayer of a prophet? Later I will teach you about that. Saudara mungkin bertanya, pendeta, bagaimana kita dapat melakukan doa nabi seperti ini? Nanti pendeta akan jelaskan. 요 기도문하고 요 기도문을 여러분에게 전달해 드릴게요. So, this prayer, sentences and this prayer sentences later I will send them to you. Jadi pendeta nanti akan kirimkan teks doanya. 여러분 아침에 선지자의 기도를 하면 어디냐? 지옥 배경 불신앙이 무너져. When you do 그렇죠. the prayer of a prophet in the morning at the time, the background of hell and unbelief will be broken down. Tapi ketika saudara melakukan doa nabi di pagi hari, maka latar belakang neraka dan ketidakpercayaan saudara itu akan dihancurkan. 그러면 이 불신앙이 무너지니까 성삼위 하나님이 나와 함께하는 거 그렇잖아. 이게 뭐로요? 실상으로 딱 믿어지는 겁니다. Okay. 그렇죠. At the moment, when the background of hell and unbelief is broken down, the Trinity God is you can see Trinity God is with you as a real. You can believe it as real. Dan ketika saudara menyadari bahwa latar belakang neraka telah dihancurkan bagi saudara, tidak percaya itu sudah dihancurkan bagi saudara, maka saudara akan menyadari bagaimana Allah Tritunggal itu menyertai saudara menjadi sebuah kenyataan realitas bagi kita. 그러면 여러분 당연히 이 축복의 신분 이게 하나님 우리와 함께 신분 아닙니까? 이 신분이 회복되는 거예요. Yeah, at that moment, naturally, your status will be restored. Pada saat itu juga secara alami status kita akan dipulihkan. 이게 누리게 되는 거예요. 그렇죠? 회복 누리면 되고 그다음에 그러니까 내 계획만 하나님 나라. 그렇죠? 성삼의 내 안에 이게 하나님 나라. 이걸 하나님 나라 누리게 됩니다. Okay, at the moment, you will restore your status and enjoy your status, and also at the time you will enjoy the kingdom of God as yours. Maka kita akan menikmati status kita dan kita juga akan menikmati kerajaan Allah. 여러분 아침 타임에 저녁 타임에는 내가 3장을 보고 여기 있는 3장 보고 So in the night 그 time, 스스로 딱 답을 내요. checking your life, Sure. and then have the answer with the three offices of Christ who broke down three disasters.
Oleh sebab itu setiap malam milikilah waktu pribadi saudara untuk melihat diri saudara dan menikmati 3 jabatan Kristus, 3 jawaban Kristus. 저녁에 삼장 생활 이거 치유받는 거고 아침에는 삼중지 생활. So at the night time, you are healed from your your life of three disasters, and then in the morning you enjoy the life of what? Three offices of Christ. Jadi artinya malam hari saudara disembuhkan, dibebaskan dari 3 bencana, dan pagi hari 자, saudara menikmati 3 jabatan Kristus. 그러면 여러분이 이 선자기도 왕의 기도를 드리는 겁니다. Okay, and also in the morning, please do the prayer of a king. Yang berikutnya, di pagi hari juga saudara harus melakukan doa seorang raja, doa raja. 왕 대신 그리스도를 누리면 어야 됩니까? 이 왕대 그리스도가 해결하신 이 사단과 이 어둠 영화를 어둡게 만드는 이 흑암세를 꺾이게 되죠. Okay, when you enjoy the prayer of a king, at the moment, Satan, who gives you darkness, will be broken down. Dan ketika saudara melakukan atau menikmati doa raja, maka setan yang memberikan kegelapan bagi saudara, setan itu akan dihancurkan. 자, 그럼 영안이 열리잖아요. At the moment, your spiritual eyes will be opened. Maka mata rohani saudara akan dibukakan. 그러면 영안이 열리면 뭐 보여? 사단이 보이는 거죠. 사단과 이 사단이 가진 12장이 이 보이는 거예요. At the moment, you can see the Satan and the 12 disasters, life problems which Satan brings. Maka saudara akan dapat melihat seperti apa itu setan, dan 12 masalah kehidupan yang disebabkan oleh setan itu seperti apa. 그러면 12장 보이면 그럼 당연히 뭡니까? 근세를 사용해야 되겠죠. Okay, right that moment, okay, you can use the authority. Tapi pada saat itu juga saudara dapat memakai otoritas atau kuasa itu. 그래서 사단의 나라를 다 결박시킵니다. At the moment, you will bind up the Satan's kingdom. Maka saat itu juga saudara akan mengikat kerajaan setan. 그래서 사용하면 사단이 결박될 수밖에 없잖아요. 그래서 그것을 사용하니까. So when you use the authority, Satan's kingdom have no choice but to be bounded. Jadi ketika saudara memakai kuasa atau otoritas yang saudara miliki, maka kerajaan setan itu akan dihancurkan atas saudara. 여러분 제 말 알아들어야 돼요. Okay, you should understand what I'm saying. Tapi di sini saudara harus mengerti apa yang pendeta sedang sampaikan. 맨날 그냥 뭐 도표만 그리고 그게 뭐 누려야지 그게 실제로. 그래요. 그냥 뭐 그림으로 그려가지고 뭐 그냥 전달은 그게 뭐 의미 있나요? 누리지 못하고. Okay, if you do not enjoy just drawing it, the chart itself is not okay. How can I say? It has no meaning. Tapi jika saudara tidak dapat menikmati, mungkin saudara cuma menggambar saja. Tapi menggambar itu pun akhirnya jadi biasa saja. 자, 제사장의 기도. And then the prayer of a priest. Yang ketiga, doa imam. 우리에게 장 선지자 제사장권이 그죠? 이 권위죠, 우리가 권위. Okay, we have the authority of king, 축복받. 우리 그 축복. prophet, and priest. We already have this, authority, blessing of Ingatlah, authority. ingatlah bahwa kita memiliki kuasa otoritas yang diberikan sebagai nabi, imam, dan raja. 이걸 기도 누리면 돼요. 기도. So you can enjoy this with a prayer. Dan saudara kita dapat nikmati itu dengan doa. 그러면 제사장 기도를 누리면 어떻게 됩니까? 하게 되면 이 하나님과 나를 분열시키는 이 저주장이 무너진 겁니다. Okay. When you do the prayer of a priest continually, at the moment, the curses and disaster which separate me from God will be broken down. Ketika saudara melakukan doa imam, maka bencana dan kutukan yang memisahkan kita dari Tuhan itu akan dihancurkan. 자, 이게 무너지니까 저주장이 무너집니까? 그럽니까? 그러면 당연히 하나님과 영적 세계에 집중하는 시스템이 만들어진 거예요. So when this curse and disaster broken down, at the moment, the concentration system, 그렇죠.
the concentrate system which we can concentrate on God will be established. Dan ketika bencana dan kutukan itu dihancurkan, maka sistem konsentrasi yang membuat kita dapat berkonsentrasi kepada Tuhan itu akan 내가 dibangun, 하나님과 dibentuk 영적으로 bagi kita. 집중돼야지 뭐 됩니까? 그러니까 당연히 우리의 배경 보자, 그렇죠? 배경을 누리게 되죠. 배경을 누리고 When you concentrate on the God and spiritual world at the time, you have no choice but to enjoy your backgrounds. Dan ketika saudara dapat berkonsentrasi kepada Tuhan, kepada dunia rohani, maka saudara akan dapat menikmati latar belakang surgawi. 그러면 세상 나라가 우리 통해 치유가 되는 거예요. At the moment, this world, the kingdom of this world will be healed through us. Dan saat itu juga kerajaan Allah di muka bumi ini akan ditegakkan, kerajaan di bumi ini akan dipulihkan bagi kita. 이걸 아침 타임에 고요히 So you please enjoy this in the morning time quietly. Jadi biarlah saudara dapat menikmati hal ini pada pagi hari, juga nikmati secara pribadi. 구원받은 여러분은 신분, 권세, 배경이 없잖아요. 알죠? 그렇죠? Okay. You who are saved, your status, authority, and background is different. Ingatlah bahwa saudara yang diselamatkan, status saudara, kuasa, otoritas saudara, dan latar belakang saudara itu berbeda. 삼중지을 누리는 기도가 되어지면 여러분이 아침 시간이 굉장히 이 구원에 대한 신부권세 배경이 내가 누리되니까 힘이 나고 가장 행복한, 그렇죠? 감사 감기 회복되는. The prayer enjoying the offices takes place in the morning. Then you receive the strength, and you will be very happy. Jadi ketika saudara dapat melakukan doa, menikmati hal ini pada pagi hari, maka saudara akan dikuatkan, saudara akan merasa bahagia. 자, 그러면 여러분이 세 번째로 이렇게 하다 보면 Okay, then number 3. Lalu berikutnya yang nomor 3, 이제는 이 그리스도가 나의 뭐요? 주인 되는 거예요. Okay, then this Christ should become my Lord. yang ketiga adalah Kristus harus menjadi Tuhan bagi setiap pribadi kita. 여러분이 차츰차츰 이 시선이 바뀌는 거예요. Okay, 나를 볼 때 내가 보는 게 gradually, 아니고 그리스도 보여요. gradually, your view, eyes to see, will be changed. You cannot see you yourself when you see you. Instead of that, you will see the Christ in you. Maka perlahan-lahan cara pandang kita akan diri sendiri akan mulai berbeda. Kita tidak akan melihat diri sendiri lagi, tapi kita akan melihat Kristus ketika kita melihat diri sendiri. 십자가에 죽었나니 그러지 이제는 내가 산 내 안에 그리스도가 사실 것이다. I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Bahwa kita sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. 여러분이 이게 항상 돼야 되는 주로 우리가 낮 시간에. Okay, this takes place every moment, especially in night, the daytime. Jadi hal ini harus terjadi terus-menerus secara khusus siang hari. 자, 여러분 자꾸 이제 이번에 되면요 나를 볼 때 내가 보이지 않고 내 안에 살고 계신 이 그리스도가 다 보이게 돼요. Okay, when it takes place continually, when you see yourselves, you will not see yourself, but instead of that, you will see the Christ in you. Dan ketika hal ini benar-benar terjadi bagi saudara, maka sepanjang hari ketika saudara melihat diri sendiri, saudara tidak akan menemukan diri sendiri, tapi akan menemukan Kristus yang ada di dalam saudara. 야, 그리스도께서 문을 두드리고 우리가 문 열면 내가 들어가서 너 더불어 먹고 마시겠다 그랬죠. Why? Okay, Christ is knocking at the door, and if we open our door of hearts, He said He will enter into us and eat with us, and we with Him. Kenapa bisa seperti ini? Karena Kristus sendiri katakan bahwa Dia mengetok pintu hati kita. Ketika kita membukanya, maka Dia akan masuk menghampiri kita, bahkan
bersama-sama dan makan bersama-sama dengan kita. 얘는 막 그 영접 기도를 많이 했는데 실제는 아니잖아요. 그렇죠? 내 You- 삶하고 상관없어요. Okay, you Who's did that? the acceptance prayer much, but it was not connected to your real life, right? Jadi mungkin sampai saat ini saudara melakukan doa penerimaan berulang-ulang, tapi hal itu seolah-olah tidak berdampak dalam kehidupan nyata saudara. 저녁에 삼장을 보고 치유받고 아침에 삼중직에 이 정말 축복을 누리시면 서서히 이게 보입니다. 내 안에 그리스도가 살고 계신 분. Okay, when you continuously see the three disasters at night and receive the healing, and in the morning, if you see the three offices and enjoy that three offices, at the moment the time goes by, you will see the Christ in you gradually. Jadi artinya di sini bahwa ketika saudara dapat melihat tentang 3 bencana setiap malam dan setiap pagi saudara dapat melihat 3 jabatan Kristus, maka sepanjang hari perlahan-lahan ketika saudara merenungkan diri sendiri, saudara akan menemukan Kristus yang ada di dalam diri saudara. 그러면 누리는 게 있어요. At the moment, you will enjoy something. 뭐가 보입니까? Maka pada saat itu saudara akan menikmati 위득하는 With menikmati kebersamaan, 하나님 나와 함께. God is with me. menikmati penyertaan Tuhan menyertai saudara. 이게요 나를 보는 기준이 되는 거예요. Okay, it will become the 나를 standard 볼 to 때 see me. 이걸로 Dan ini juga akan menjadi standar untuk melihat diri sendiri. 있잖아. 저는 나를 보면 내가 보임. Okay. 나밖에 안 보여. Before, when I see, just I see myself. Jadi mungkin dulu ketika kita melihat diri sendiri, kita melihat diri kita sendiri. 이제는 아니요. 나를 볼 때 내 안에 계신 그리스도가 보여. But now, it is different. When I see, myself at the time, I can see the Christ in me. Tapi sekarang menjadi berbeda. Ketika kita melihat diri sendiri, kita akan melihat Kristus 그러니까. yang menyertai 시선이 diri 바뀌어. kita. So your eyes, 서서히 바뀌어. your eyes of direction will be changed Oleh sebab itu continually. arah mata kita itu akan menjadi berbeda. Arah pandang kita itu berbeda. 그러니까 나를 볼 때 내가 보이는 게 아니고 내 안에 그리스도 보고 그 그리스도가 나에 있는 걸 그런 나로 보이는 거야. 그렇죠. 위드로 보여. Okay. 내 보는 기준이 바뀐다. So when you see yourself, you will see the Christ who is with you, not you yourself. Sehingga ketika saudara melihat diri saudara sendiri, saudara akan dapat melihat Kristus, bukan lagi melihat diri saudara sendiri. You will see He is with you. Saudara akan melihat bagaimana Dia menyertai saudara. 자, 이래 보면 이게 보이하면요. 그럼 나중에 사람 보는 기도 달라져. From that moment on, when you see the people, it will be different. 다른 사람 볼 때도 모든 사람 볼 때 이걸 볼. 말을. Okay, when you see others at that time, your standard to see others will be changed. You will see Emmanuel. Maka saat itu juga ketika saudara melihat orang lain, saudara akan melihatnya dengan cara yang lain. Saudara akan melihat bahwa Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. 교회 가서도 사람 이상하게 먹이 아니고 저 사람 속에 있는 왜 내 안에 보니까 저 사람 속에도 계신 그리스도 보이잖아요. Okay, when you go to church, even you 사람 see 보는 some 거야. strange people, but even that God is, Christ is in you, then at that moment you will see, like me, also even that strange people, God is with him together. You will see that. Lalu ketika saudara pergi ke gereja, saudara juga mungkin berjumpa dengan orang-orang yang cukup aneh di gereja. Tapi saudara juga akan menyadari bahwa Tuhan menyertai saya. Tuhan pun menyertai 자, orang yang aneh 그러면 seperti itu. 이상하다, Jadi Tuhan 이상하게 안 menyertai 봐요. kita semua. 그 사람이 보면 그 사람 안에 있는 그리스도 보이면 귀하게 보는 거예요. So 그래요. from that moment on, you will not see that person as that person itself, but you will be able to see the Christ in him. From that moment on, you will see him differently. Maka saudara tidak akan lagi melihat orang itu aneh, tapi saudara akan melihat bahwa Kristus menyertai dia. Jadi cara melihat orang lain itu akan mulai berbeda. 그러면 이제는 모든 사건 문제
보는 기준도 달라집니다. 원네스. From that moment on, your standard to see the problems and instant, will be changed. It will become Maka- oneness. Maka saat itu juga cara pandang saudara untuk melihat masalah dan situasi itu akan menjadi berbeda. Saudara akan melihat oneness, kesatuan. 모든 것이 합력 선을 주신 하나님이 보니까 당연히 문제 사건 문제 보는 게 아니라 지극히 선한 거 이거 찾게 돼요. So, when you see the problems, at the moment you will see God who uses everything and make His goodness. So, at the moment you will see the best things of God. Philippians ketika- 1:10. Maka ketika saudara melihat peristiwa dan setiap hal yang ada, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan sendiri dengan memanfaatkan segala hal yang ada demi kebaikannya, demi tujuannya. 나타임에 Jadi, cara 여러분이요. pandang saudara akan berbeda. 많은 속에서 사람 보고 문제 봅시다. 이렇게 보니까 그야말로 복음으로 굉장히 이렇게 감사하는 날이 된 겁니다. 하루 살이 감사한 날을 바뀝니다. So when you see the problems or people, you will see like this way. Then you will be very thankful with this gospel. Maka dengan hal ini ketika saudara melihat orang lain itu mulai berbeda, ketika saudara melihat masalah itu dengan cara yang berbeda, maka pada akhirnya saudara akan mengucap syukur akan Injil. 그럼 여러분 막 응답하면 우리는 막 자꾸 뭘 이제 떼어지고 뭐 잘 되면 응답이 하는데 최고의 응답이 뭐냐? 이 Then 사람에게서 최고 응답은 당연히 그리스도가 최고 응답이에요. 그렇죠? Then conclusion. When we say we receive the answers, you think something good happens to you. But 그리스도가 최고 응답이에요. if you enjoy this, then the greatest answer is what? Christ. You will realize that. Maka ketika saudara melihat dan menyadari hal ini, sebagai konklusinya bahwa mungkin saudara menganggap bahwa yang namanya jawaban itu adalah hal baik. Tapi ketika saudara dapat melihat hal ini, maka saudara akan menyadari bahwa yang namanya jawaban terbesar itu adalah Kristus. 이런 사람은 세상이 감당할 수 없다. So even this world cannot manage this kind of Betul, person. betul. Hebrew 11:38. Maka orang yang seperti ini, dunia tidak dapat mengalahkan mereka. Seperti Ibrani 11 ayat 38. Nothing can be a problem to that person. Karena tidak ada apapun juga yang dapat menjadi masalah. 매일의 갈망이 뭐요? 그리스도 갈망. That kind of person thirsty for Christ every day. Jadi orang seperti ini, orang yang begitu haus kepada Kristus setiap hari. 매일의 열망이 뭐냐? 그리스도께 집중하는 거. The everyday's expectation is every day their hope is what? Concentrate on Christ. Dan yang menjadi harapan mereka setiap hari adalah bagaimana caranya supaya terus berkonsentrasi kepada Kristus. 매일의 대망이 뭐냐? 그리스도 증거하는 거. Great expectation of every day, that is testifying Christ. Sehingga yang menjadi kesukaan mereka setiap hari adalah menyatakan tentang Kristus, memberitakan Kristus. 여러분이 이런 사람은 진짜 한 명 보시면 됩니다. 그렇죠? 사단이 벌벌 There's 때 one person like him, Satan will afraid of him. Ketika ada satu orang yang seperti ini, setan benar-benar takut kepada orang itu. 그리스도로 담는 사람. 자, The one who have answer and conclusion with Christ. Seorang inilah yang memiliki jawaban dan konklusi akan Kristus. 세상이 감당할 수 없는 사람. So, the world cannot manage this kind of person, Dan dunia ini tidak layak bagi orang yang seperti ini. 하나님이 주시는 일꾼. 그러세요? That is what the worker God uses. Dan orang ini juga yang menjadi pelayan yang dipakai oleh Tuhan. 여러분이 이 제자가 되면 하나님이 이 제자들 사람 붙여. If you become this kind of disciple, at the time God will attach the disciples
who will become this. Dan ketika saudara adalah pelayan yang seperti ini, maka setiap waktu Tuhan akan mengutus murid-murid kepada saudara untuk menjadi orang yang seperti ini juga. 그럼 다음 시간에 제가 여기 대해서 조금 다르게 설명하고 여기다 기도문 여러분 전달하겠습니다. So in next class, I will explain about this a little differently, and then I will deliver the prayer text for you about Dan this. nanti di sesi berikutnya pendeta akan jelaskan hal ini dengan cara yang sedikit berbeda. Setelah itu pendeta akan bagikan teks doanya. 30 포럼하고 다음 시간 만나겠습니다. Okay, let's have a 30 minutes of prayer, the forum time, and let's see. Jadi mari kita dalam forum 30 menit dan nanti kita jumpa lagi.